Unsa na sir? Sir, unsa na sir? Unsa na? Ayay. Libot tao. Libot tao. Unsa man ni? Ayay. So, muna mga higala no, sa katao nga abi nga dunay kabaw o baka diri nga nagsungag. So tao di ay. Sir. Lahi. Sir. Kadungog ka sir? Sir. Lahi ang iyang kwan sir. Nagunsa man kanay puno ang saging sir? Nagkuan ako sir, nag-abuno ra ko sir kay Kalamatson manguning saging sir. Nagabuno ka dire. Oo, nagabuno sir. Abuno bagyod na. Ako giabunuhan. Ni unsa man ni sir? Unsa man ni gamitan nimo ni bangag sir? Kuan sir kaning butana ko asin sir ba kay para sa bugtok sir. Sa pawala sa bugtok ko kuan? Pawala sa bugtok sir ba. Butana ko asin sir. Oo ba? Sumpa sir ba, sumpa. Agas yaw. Unsa man ni asin kani? Mo ni asin. O sir kay pawala sa bugtok sir ba. Unsa butang nimo ni bangag lugar asin? O butang na ko diya sir. Unsa man ni siya sir? Unsa man ni sir kanong butangan man nimo ani sir? Unsa man ni sir? Kuan na sir kaning para lihi sir ba, para lihi. himsog ang kuan sir, punuan saging sir. Ha? Para himsog ang punuan sa saging. Ayay. Sure gid ani gid ba? Para himsog. Para himsog ang saging sir ba. Para mo tambok sir. Hindi kini siya sir, kaning bangaga. Kining bangaga lugar sir, para lugar ni sa kuan kaning sudlan anang asin aron lugar nga mawalang bugtok ani saging. O butana sa kuan sir asin para mawala ang. Unya kani unsa kini? Kuan ni sir kaning palihi ni sir ba, palihi kay para dagkog kuan ang saging sir. Muna mga igala no. So unsa man ni siya sir, kaning gibutang po nimo dire sir, kaning puti sir sa ibabaw sa may saging sir. Wala sir kaning para hamis ang punuan sa saging sir. Palihi gyapon nimo na eh. O palihi gyapon sir. Dada kani sir, unsa man ning naa diri sa cellphone sir? Kani sir, picture sir. Kuan sir kaning nag-research ko sir ba kay para sa kuan sir. Nag-research Nag-research ko sa para sa bugtok sa saging sir ba nang mao man ay kuan sir kaning unsa man siya technician? technician sir. Okay. Kani sa picture technician eh. O technician na sir. Amo na kung ka video call sir. Ay imo ta sige video call para nga mga tanang lugar kag unsaon pag gamit ang asin aron mawalang bugtok saging. O sir, mo na kuan ako sir, purpose sir. Ako nang gi kuan siya nga video call sir ba. Sud gali sud. Bigay ka kuan ba. Ano makuha mo inana nya iya ra bang panagway hago na ba? Grabe. Makuha pa nyo inana. Grabe jud kay. Ano lagi? Pagtarong sir ba? Ha? Dili ka lahi imong katuyuan ni saging sir? Ha? Unsa man sir nakatiwas ka sir? Nakatiwas ka tambal ani saging anang asin? Be? Mo ni? Hapit sir, hapit. Allah. Ay ka asin gid ay bay. Natambala na mo ba? Unsa man ipuno lugar nimo ni ani bang saging ipuno nimo? Oh, akong ibutang sir. Kani siya lugar ang asin ipuno nimo dire puno. Oh, puno sir. Kuan di ay. Naginoo. Para wala ang bugtok. Unya napuno na nimo na, napuno nimo na. Hapit Napuno nimo ni simong asin, napuno nimo simong asin. Hapit mapuno sir. Hapit nimo mapuno pero sugdan na nimo. Sugdan sir. Unsa imong gigamit pag mga kani imong asin? Katong asin nimo nga bagtek. Gahi nga asin, bato pa nga asin. Pura akong gigamit sir, pura. Pagbangag aning para kuan kaning imong tagakan lugar sa asin aron mawalang bugtok saging. Oh. Unsa ba ulian lugar ang kunay sakit saging ulian? Maulian sir. Mawala ang kuan. Grabe jud kay tawag ba kuan gid ni. Mo ni mga higala no, usa ka lalaki nga kuan daw si aning saging, iya daw kuno wad-an og bugtok ang saging, pinaagi nining asin, kini daw asin iya daw ning ibubo sa kaning bangag aning saging, ngayang gibanggan kay aron daw kuno nga ang bugtok aning saging maulian. Unya kini daw kuno nga mga mga monumento para daw kuno ni nga kuan kaning pangpalihi daw kuno ni pangpalihi nga dili mag unsa kay ni sir Kuan sir, palihi sir. palihi nga walay mga kuan saging. Wala yung mga sakit-sakit ang saging sir. Okay, sumuto mga higala. Unya kini daw kuno mga higala, kung makita ninyo kini picture dire, technician daw ni saging. So mo daw kuno niya ang katawagan, mo ni naa siya dire. So naa siya samtang siya katawag, wala daw kuno siya makadawag ani. Kay mo lagi naabtan siya sa mga tao. So mo ni mga higala no, palihi daw kuno ni puti ang saging, hamis. Kini naa sa ibabaw kini puti kini makita. So mo ni mga higala, so ato karon sir. Lahi magud ang ilang pagduda sa ibang mga silingan dire sir kauban sa trabaho. Mo na karon sir ha kanay hulat-hulat lang dire sir. Kay aduna man goy reklamo mo na nga atong interviewhan karon si kasamang misil kung unsay
balita nga nakuha ni sir ha. Pwede na sir, hulat ra ka diri sir. Okay ra sir. Sige kay ay lang lakaw sir, ay lang dagan sir ha. Kay maayo man among katuyuan. So kasama Michelle, pwede ka diri kasama Michelle be. Lingkurin lang gamay kay para pud nga ma-appeal pud si sir. Kay para pud nga di pud siya kaayo kuan mahadlok no. So kasama Michelle, maayo nga gabi nimo. Umang gabi po, sir. Unsa ba ang nakuha nimo nga mga impormasyon kalabot ni ining lalaki sa mga silingan nga imong nakuhaan sa mga impormasyon nakuhaan nimo mga balita kabahin nini unsa nakuha nimo kasama Michelle? So, sa ako nako nga impormasyon, sir, matod pa sa iyang mga kauban sa trabaho, nga usagid kuno ni siya ka kauban na sa trabahante sa sagingan. Unya? Og gituan nila nga murag lahi gid ang gibuhat, sir, sama sa atong naaktuhan karon, mao na ka-report sila gay na nga para maaktuhan, magbidyuhan ang iyang gibuhat. Ug mo ning akto gyud nga abi sa ilang masilingan lagi nga unsa iyang gibuhat nga kababalaghan. Og mao gyud ini, sir. Kay kini kano nga maong tawhana gasimot-simot man kuno ni sir sa kanang unsa katong burot-burot ng silupin? kanang gisulod daw sa silupin or mga plastic, sir ba. Unya gabadlit po daw ni dubli ang iyang ginabuhat. Ay. Na report gyud sa masilingan kay basig unsa pa iyang mabuhat ba sa mga So basig sa babae lugar niya mabutang ang iyang tagunan natong asin nga katong bagtik niya nga asin basig di sa bahay niya makuan og dili makuan siya mabadlong. Mo na nga murag kapila naman ni nila na kuan na matikdan na murag lahi yang ginabuhat ani. Mo na sa karon niya nabuhat na aktuhan gyud kay nagka-report man dayon sila. Okay sila. Siyag okay siya sa mga kauban niya trabaho. Sige. So unsay angay buhaton ni ini ma'am sa mga lalaki karon nga gagamit sa kanang mga gitawag nimo pa power lantaw-lantaw sa bulan or paburot-burot silupin ug uban pa itong itawag nimo unsa to badlit unsa na? Badlit to, sir. So unsay matambag nimo sa mga lalaki gabuhat aron nga kining mga butanga kining pagpalihi technician niya o kanipong bubo sa asin para pawala sa bugtok aron malikayan ni ani nga mga pasangil ma'am. So akong mahatag na ko nga tambag nga dapat kung gagamit ka na usa ka kalalaki ay undangan nimo mintras di pa uli ang tanan. Kay sama ning gibuhat karon may lang gani kaysa maong tanom niya ni gibuhat. Unsa na lang ka kung sa tao sa babae niya gibuhat. Dako gid kay nga tulubagon niya sa balaod ug sa kuan. Basta kay dako kay sa tulubagon, sir, kung iyan ang sa taon niya ni gibuhat, sir, ang gibuhat karon. Kay kung normal ka nga tao kung sakto ka sa pangisip, naka sa saktong panghuna dili gyud nimo buhat ang ingon ani. Muna nga mintras sayo pa. Maundangan niya, sir. Undangan ang paggamit lugar sa paburot-burot silupin power ug kanang gitawag og baglit. Oh yes, sir, kay murag gidubli naman gud niya, sir. Sumurag kibali lugar murag nawad-an sa siya saktong kuan lugar na lugar. Lahi na yang panghuna, sir, kay kung normal sa dili gid siya makabuhat sama ani picture. No, wala gid siya ingon nga na kuan ang picture. Technician lagi daw kuno na, technician matud niya. So sige, unsa pay makuha nimo? Matambag nimo aron maundangan na sa mga gagamit anang mga inana sama sa siya ug ban pa diha. So akong matambag no nga kana nga bisyo pod mga inana, usa po na siya makaguba sa pamilya. Kay tungod ang budget sa pamilya nimo mapalit nimo ana nga butanga. Muna undangan na ninyo sa mga lalaki nga gagamit ana, sir, kay dako kay na siya nga kuan, dako kay na siya nga sana siya, sir, dako kay nga kuan sa inyong pamilya ba. Dako nga kadaot nga mahatag sa inyong pamilya kung magbuhat ka ana, sir, nga mga bisyo ha. Sus mo lagi no. So wala na ba kay lain nga matambag maistorya kasama Michelle? Wala na, sir, kay magdaghang kalamok. Okay. So kasama Michelle daghang kay salamat sa mga impormasyon nga imo nakuha kalabot ni ining hitabo karon og sa niining lalaki. So sir. Sir ka dungog ka, sir? Sir. So karon, sir, aduna pa manggoy investigasyon sa imuha. Paabot lang ta sa tanod, sir, ha? Or kapitana sa boss. O sige. Paabot lang ta, sir, ha, kay aron nga maimbestiga ka bahin ni ini, sir, ha? Okay, sir. Kay delikado. O ayan laglakaw, sir. Kay tinarong man kay imong tuyo, sir, pawala ra sa bugtok. Tarong man, sir. Sige, kung wala kay daotan gibuhat, tarong imong tuyo, pawala lang sa pabugtok or pawala lang sa bugtok ni palihi aron maayo ang unod saging. So hulat lang, sir, ha, kay maayo man kay imong katuyuan. Okay, sir. Kay nanay mga tanong, sir. Kana lang, sir, ha. Salamat kayo sa kuan kadang imong impormasyon kalabot explanation kalabot ni ining hitabo. So kasama Michelle, daghang salamat og maayong gabi. Sir. Na matanaw na.